माय माऊली विचार मंथन संस्कृतीचे करू जतन. हलका रत्नामाई एक विचार. माझे नाव सौ शोभना बाळकृष्ण कुंभारे, राहणार उंबरखेड, माहेर छडवेल पखरून. मी देव्यपरात क्षमापण स्तोत्र म्हणत आहे. न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न च आह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेर्ज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्, तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे. कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला, परन्तेषां मध्ये विरलतरलोहन्तव सुता. मदीयोऽयं समुचितमिदन्नो तव शिवे. कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवान् रचिता. न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे. कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया. मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि, इदानीं जन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता. निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणं, श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा. निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकै, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं. जनको जानीते जननि जपनीयं जपविधौ, चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो, जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति. कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटिफलमिदं. न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखिसुखेच्छापि न पुनः. अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै. मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता, नारादितासि विधिना विविधोपचारै. किं वृक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः, श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे. दत्से कृपामुचितमम्ब परन्तवैव, आपत्सु मग्नस्मरणं त्वदीयं. करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि, नैतच्छटत्वं मम भावयेथा. क्षुधा तुषार्ता जननी स्मरन्ति, जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि. अपराधपरम्परारुतं नहि माता समुपेक्षते सुतं,
मत्समापातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानै एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं दिव्यपराध क्षमापन स्तोत्र संपूर्णम्।